Asunjay anyebi ka nobla lo bajira tibe keneka nyingal folo mi namu tengule ba fola na kula mu tengu nyingal kala bela jelela kenenka donc te dora Asunjay region bagnami yala demi Asunjay bulwa asigleme min ni wati konona we nyingal gale ame min tengula shuna Asunjay ni metengu to bela jelela tuga bela jeleni su France donc c'est sport mo bela jeleni su auzubillahi minash rajim ala kan ci tane ke kabanga barula ne madame Sylvie Asunjay ne bankera malila ya me nti yoro nti lendo me kura won furlendo den sababe mbulu cemani sababe mbulu awo Alhamdulillah tare ame do ke Asunjay ala ka ide sabaw ala ku bano ye ku tuno shi ko di ani bela jelema aywa nyini ko nana hakle pana ishi hakeka nyini ngali gale ko nana tun tengina aywa Asunjay nyini ngali flana mi namo tengula hakle bina shi hake ibino dama jabi ko nana Asunjay nana basket la tugudi yala Asunjay me sport discipline wara de ke na era soro basket la ina na basket la tugudi Asunjay o yanga nyini ngali flana ka tengula shina jaranye ne be mbika sa bidru ni kele me ko gana sisa folo awo mbika sa bidru ni kele nge ne nana basket la tugo mina donc la ne tara omnisport de la do natation ne kumeka kela compétition kumeka quoi piscine na tara piscine de la sisa no nyaayi compétition bane sanjigina kana nana soro musumanu be basket la ballon ni fond bulu ne bu lo be ka tapini o ani yene kunte de basket ya toko don re no woni fen kadine ko woni be do ni feina et c'est comme ça ne nana basket milieu la tantoko de la nana basket la ni basket damno la tantoko la ni tera bol discipline do de ka soro kana ninke quoi o de ake aywa famiyali sɔrɔlo la Asunjay donc an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka sijani kɛnɛ ala ko o di ani ma san 50 ɲɔgɔnna fila ala ko fara ani si kan halisa aywa an ma sɛnsɛn ka taa ɲɛfɛ ɲininkali sabanan min n'an m'o tɛngu i y'a fɔ i taara natation de la i ye basketikɛlaw i donn'o na aywa an bɛ se ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen na Asu y'a daminɛ centre jumɛn na o kɔfɛ de y'a daminɛ kari kɔnɔ walima i intégré la équipe ba dɔ de la i t'a ɲɛfɔ ɲɛna i nana i ye basket daminɛ cogo min na Asunjay o ye ɲininkali sabanan ye ka tɛngu la su in na. awo ne basket damne Real de la ne basket damne Real la 85 ne na to flene basket la ni nya de Real de la ka fembe ke Real la ne ni kura nunu ambe ya de Real de la no Real ko de ko ni on be formé basket la sino na ma yoro an mata yoro fla ke folanya ko na ampula an goni an pepper la ka damne Real de la ne ra ko ni damne no di ni ene sele basket la Real lidu parce que nga base yana ko jugu Real de la aywa famiyali sɔrɔla base daminɛ Real de la i ka premier pas kɛra Real de Bamako la n'o ye nkɔsɔ bara ye aywa Asunjay k'a daminɛ Real la 85 Asunjay ye sadila sɔrɔ cogo di ani Real sigi kɛra cogo di an bɛ se ka dɔn Asunjay ye dana catégorie cadette de ma Real la ou bien a ye senior yɛrɛ sɔrɔ Real la yan'a ka yɛrɛ sɔrɔ sadi la Asunjay Real parcours ɲɛfɔ an ɲɛna dɛ yan'an ka don sadi sigi o kɔnɔna na Asunjay. Real la ne a catégorie BG ne a BG ne catégorie ke ka junior ke ka senior fana ke mais mamme a fait nous na mais ka tiɲɛ la a tourna cadette na an se ka fɔ cadette yɛrɛ do an se ka fɔ ko minimum de don an ye minimum yo kuma ne kun yete mɔgɔ la mɔgɔ kun bɛ se anw na basket la Mali kɔnɔ yan n'o kun tɛ mɔgɔ si kun tɛ se anw na k'anw to Real la basket la an y'o kɛ an ye minimum kɛ mɔgɔ tɛ san na an nana kana junior fana kɛ mɔgɔ kun tɛ san na u commencera ka an kelen-kelenninw na yɛlɛ fɛngɛ fɛ équipe première fɛ ne yɛrɛ bɛ se ka fɔ ne yɛrɛ gera équipe première la musomanin tɔ ninnu ɲɛ kura ninnu bɛɛ ɲɛ ne gera olu ɲɛ équipe fɛngɛ la équipe première la ne ye dɔ kɛ yen nɔ c'est après ça an kɔni an ma titre kɔni sɔrɔ yen nɔ k'an to senior kunda ninnu na mais mun kɔni ye a mini basket ni fɛngɛ ninnu ye an y'an seko kɔni kɛ Real ye an y'an seko ba de kun awɔ famiyali sɔrɔlo la Asunjay i y'a fɔ a ye catégorie inférieure ninnu a ye titre caman sɔrɔ la mɔgɔ tun tɛ sɔrɔ la mais titre ma sɔrɔ k'aw to première la ayiwa an bɛ se ka dɔn Real parcours bɛɛ bɛnna san joli ma o kɔfɛ i bɔra Real la san jumɛn
ka transfert kɛ ka taa Stade Malien na. Stade Malien tagali kɛra cogo di? Yala Asu yera championnat de kɔnɔna na ni Stade dirigeant bɔra nɔfɛ wa? Walima Stade yɛrɛ de jara Asu ya wagati ni Asu yɛrɛ y'a demandé ka bɔ Real la ka taa Stade la. O parcours ɲɛfɔ an ye dɛ, ani taara Stade la san min na kɛrɛnkɛrɛnnen na Asu Ndiaye. Gasu question diyara n ye. N bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ne ma saison ba kɛ Real la. Ne ma saison ba kɛ Real la. Ne taara 86 de Stade la. N ɲɛ bɛ ne la ne sera basket la joona kojugu. Ne sera basket la joona i b'a fɔ ko sabula ko i b'a fɔ ko ala ka dɔn sugu dɔ quoi. Mɔgɔ ma y'i yɛrɛ da quoi. Ne sera basket la joona kojugu. O de la Stade fosi kun t'an ni ɲɔgɔn cɛ o terrain kelen de kun b'anw ni Stade ni ɲɔgɔn cɛ. I bɛ bɔ Real terrain na ka terrain dɔ traverser commune 2 ka terrain mun y'o ye après bɛna Stade terrain na. Stade ye ne ye yen nɔ de ka sɔrɔ ka na ni ne ye u fɛ yen nɔ. Sinon problème fosi ma don ne ka nali ko la Real la parce que an tɛ se k'a fɔ ko Real ninnu kun tɛ équipe baw ye quoi. Équipe baw kun don mais u kun tɛ équipe baw ye ka tɛmɛ Joliba ninnu ni Stade ninnu ni hali Sobe yɛrɛ. U kun tɛ équipe ba ye ka tɛmɛ olu kan quoi. O de la ne ka bɔli Real la a facilitera ni fɛn bɛɛ ye. Ne bɔra Real la dɔrɔn na Stade la ka na ka compétition daminɛ Stade la en même temps parce que ne sera basket la joona kojugu. I y'a fɔ i bɔra Real la ka taa Stade la a ma gɛlɛya wa i bɛ se basket la o bɛ kɛ sabula tuma dɔ la dɔn naturel bɛ yen dɔw mana baara min daminɛ dɔrɔn hali ni mɔgɔ m'a ɲɛf'u ɲɛna u bɛ se a la o faamuyali sɔrɔl'o la ayiwa i y'a fɔ i bɔra Real la ka na Stade la Asu a nali fana nɔgɔyara ni fɛn bɛɛ lajɛlen Stade sigi kɛra cogo di Asu Ndiaye yɛrɛ bolo yala i bɛna san min na i bɛ se ka hakili jigin ani min na i bɔlen Real la ka na Stade la n'i y'a hakili jigin o la o kɔfɛ Asu Ndiaye ka Stade sigi yɛrɛ kɛra cogo i nana Stade sigi minɛ cogo di ani o parcours Stade parcours i k'i da don o la k'o ɲɛfɔ yala Asu Ndiaye titre dɔ sɔrɔ Stade Malien fɛ wa n'i ye titre dɔ sɔrɔ i bɛ se ka hakili jigin o titre la ani titre min diyara i ye k'i to Stade kɔnɔ ka tɛmɛ titre bɛɛ kan ani i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ Stade Malien kɔnɔ i ka Stade sigi yɛrɛ o kɔnɔna na Asu Ndiaye o y'an ka ɲininkali wɔɔrɔnan ye su in na an bɛ min tɛnku i la. Stade sigi kɛra ne bolo n bɛ se k'a fɔ n ko tare quoi n bɛ se ka tare fɔ ne bɔra Real la ka na Stade la Stade sigi diyara n na parce que mɔgɔ fana ni ne kunbɛnna Stade ye ne kunbɛn Gawusu n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna n'i tɛ se i tɛ se ka bonya équipe kɔnɔna na n'i tɛ se fɛn dɔ bɛ f'i ma ne bɛ taa kuma min na ne y'o de fɔ n ko Real y'anw kɛ fɛn bɛɛ ye Real y'anw kɛ fɛn bɛɛ ye Stade sigi nɔgɔyara n bolo wa n ye titre caman ta ni Stade ye ne ye 7 doublé de kɛ ni Stade ye ne 7 doublé de kɛ ni Stade ye mais mun diyara n ye Stade sigi yɛrɛ kɔnɔna la 92 san mun na n kɛra yɛrɛ nin ye o san o de diyara ne ni fɛn bɛɛ o kɛra ne ka avant-dernier doublé Stade la plutôt après ne ka sɔrɔ ka équipe changer o la o sigi diyara n na Stade sigi diyara n na yɛrɛ de parce que n bɛ se k'a fɔ ko n ye équipe nationale sɔrɔ k'an to a kɔnɔna la n ye fɛn caman sɔrɔ k'an to a kɔnɔna na. An b'a fɔ félicitations sabula titre double 7 caman b'a ka carrière kɛ ka ban Asu Ndiaye olu tɛ titre yɛrɛ u ɲɛna ne mɔgɔ min ye chance sɔrɔ ka se ka double 7 kɛ tɔn kelen fɛ i dun ye tɔn wɛrɛ fana kɛ an bɛna an da don o la o b'a jira k'a fɔ k'i ye ŋana minɛ ŋanaw ka ŋana dɔ ye an b'a fɔ félicitations ayiwa i y'a fɔ i ye nin bɛɛ sɔrɔ Stade Malien kɔnɔ mais an bɛ se k'a dɔn k'a daminɛ 86 la i bɔlen Real la ka taa Stade Malien na donc i y'a fɔ i ka avant-dernier double o kɛra 92 an bɛ se k'a dɔn i bɔra Stade la i nana Joliba la a ko kɛra cogo di ka bɔ tɔnba dɔ la ka na tɔnba dɔ la surtout i yɛrɛ y'a fɔ double 7 Stade Malien fɛ ka tila ka bɔ yen ka na Joliba la yala Jolibisu de ye Asu Ndiaye yɛrɛ wa ou bien Asu Ndiaye y'a jugé a ye trophée caman sɔrɔ Stade Malien la an ka tɔn changer Joliba n'a kɛra cogo di de Asu Ndiaye. Gawusu i bɛna an bila ko la su in la ne ka Joliba tagali ma diya dɛ ne nana Joliba la cogo min na ne tun bɛ Stade o y'a sɔrɔ ne bɛ Stade la an bɛ ka club champion préparer la an kan ka taa Tunisie ani Stade tunisien kun kan ka jouer ne sigi b'a dɔn ne ka transfert bɛɛ kɛra ka sɔrɔ ne bɛ Stade ka internat de la ne ka Jolibisu ye ne ka fɛn bɛɛ kɛ ka sɔrɔ ne bɛ internat de la parce que ni transfert kun sera ni i kun taara anw fɛ a bɛ k'i ɲɛna k'a fɔ ko
garde de b'anw bara tellement que mɔgɔw tun bɛ ne garder ne kana bɔ ka taa jeliba la ça fait très longtemps jeliba kun ka di ne ye parce que n ye image dɔ sɔrɔ stade la il fallait que n ka changer ka taa yɔrɔ wɛrɛ la tuguni quoi ne ye n to hôtel la hirondelle kelen na k'an ka lettre de démission ka fɛn bɛɛ kɛ mɔgɔ si t'a kalama ne ka taa stade na fo au retour la Tunisie san an seginnen ka na Mali la jelibisu taara ne kunbɛn aéroport la ka na ne y'an ka so ne ka jeliba naliya ma diya dɛ o kɔfɛ b'a fɔ ko Bamakɔ ka wuli a kɛra ten tɔ de et puis ne fa ye jelibisi 100% de mais mɔgɔ caman tɛ se k'a dɔn tɔnɔ Sanja ninnu de bɛ ne fa ka ko dɔn kosɛbɛ jeliba ko la o bɛɛ de yɛrɛ de ye ne na jeliba la. I y'a fɔ i nana joliba la a kuma cayara k'i to hôtel la ka se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ jolibisiw tilala ka t'i kunbɛn Asunjɛ ye yala e yɛrɛ kɛra cogo di i seginnen ka na so m'a dɔn a kumamisɛnnin bɛ caya a tubabukan n'a bamanankan a caman bɛ don ɲɔgɔn na mɛnɛkurakaw fɛ yen yala a donni kama a wagatinin kama kɛrɛnkɛrɛnnen na Asunjɛ yɛrɛ kɛra cogo di sabula pression ka bon i bɛ taa sɔrɔ i ka di mɔgɔ caman ye stade kɔnɔna na n'a fɔra i bɛ bɔ stade la ka na joliba la olu ka kuma bɛ caya caman ye fɛn caman k'i ye stade kɔnɔna na i bɛ bɔ stade la i bɛ na joliba la kumamisɛnnin cayara Asunjɛ yɛrɛ tun bɛ cogo di a wagatinin de i tɛ dɔɔni ɲɛfɔ an ye o la Asunjɛ yanni an ka taa ɲininkali tɔw la o ye ɲininkali 8nan ye ka tɛmɛ la su in. transfert ko ma nɔgɔ mais Gawusu a ma fɛn kɛ ne na parce que ne ka fierté de kun don ka jouer joliba la ne ka fierté de kun don c'est-à-dire dirigeant nana lettre de démission a fɛnkɛ tan dɛ an b'a la segin an b'a kɛ tan tɔ ala ma hinɛ n bamuso la n bamuso ko k'a sɔrɔ équipe jumɛn ka di ye n ko ne kɔni yan n ko ni bɛ sa bi kɔni n ko bɛ sa jeliba ko de la n ko min ye sadi ye n k'a ka ɲi n ko ma fɛn kɛ na dɛ mais ne yɛrɛ de dusukun tɛ équipe in fɛ tuguni n k'a ka ɲi ten tɔ n ko ye dɔ k'u ye ten tɔ n k'a ka ɲi n bɛ dɔ k'u ye donc n bɛ taa sisan nɔ mun kun ka di n fa ye n ka jɔ joliba la donc n fana y'o de kɛ jeliba de kun ka di n fa ye n ka jouer yen nɔ ko mɔgɔ seko tɛ i bɛ don dɔ wele i bɛ don dɔ wolo i seko tɛ fɛn na quoi i tɛ se k'a bila sagoya da fɛ ni mun ka di den mun ye o b'o de kɛ dɔw o mɔgɔw bɛ yen nɔ ne kun y'o mɔgɔ sugu de donc a kun ka di ne fa ye ne ka jouer joliba la a kun kɛra togo hali ne kun kɛra kalo 6 de ne kun b'a jouer joliba la bon n y'o de fana kɛ fana jeliba yɛrɛ de kun ka di ne Asu ye jeliba ka di ne Asu ye ne ka fierté de kun ye jeliba ye wa n sera n b'a dɔn k'a fɔ n ye mun kɛ jeliba kɔnɔ fana ne b'a dɔn. Siga tɛ na min ka di mɔgɔ ye bɛɛ lajɛlen ka rêve ye i bɛ sogo min na sogo ka se ka lawaleya ayiwa faamuyali sɔrɔ o la an bɛ taa ɲɛfɛ ayiwa i y'a fɔ i nana joliba la dirigeant taara i nɔfɛ joliba tun ka di ye i fa ye jolibisi donc jolibisi den ko tɛ kɛ foyi ye jolibisi kɔ maliyɛnw ko ten wa sarisi tɛ kɛ dɔwɛrɛ sarisi kɔ i mana jolibisi faga cogo o cogo jolibisi de bɛ bɔ a kɔnɔ ayiwa i nana joliba la an bɛ se ka dɔn a kɛra san jumɛn ani joliba sigi kɛra cogo di sabula Fana Jalo a y'a fɔ k'i tun y'ale ka ange gardien ye k'i to aw to stade la a nana joliba la e fana nana joliba la ayiwa yala a y'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna période de kɔnɔ san kelen de donna aw ni ɲɔgɔn cɛ presque Fana Jalo kura a n'a tɔ san kelen de donna aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ joliba la joliba sigi kɛra cogo di sari sigi kɔni jara double 7 i nana joliba fana na i partenaire kɔrɔw i ni minnu sera ɲɔgɔn fɛ stade la ayiwa joliba sigi ɲɛfɔ an ye dɔɔnin dɛ joliba parcours kɛra cogo di Asu ye trophée sɔrɔ joliba la wa Asu ye gɛlɛya sɔrɔ joliba la dɔɔnin ɲɛfɔ an ye o la Asunjɛ o y'an ka ɲininkali 9nan ye ka tɛmɛ la. ne ka nali joliba la n bɛ se ka fɔ n ye gɛlɛya mun sɔrɔ parce que san min yɛrɛ la ne ye lettre de démission kɛ ka bɔ stade la ka na joliba la n nalen joliba fana la en même temps n ye contrat sɔrɔ Tunisie n kan ka taga yen o san na 95 ma se ka jouer joliba fɛ n taara Tunisie o la o ko Gawusu o gɛlɛyara an ma koyi n ka tagali la jelibisiw taara an kunbɛn aéroport la a kɔni n tɛ se ka da don o détail bɛɛ la an k'o dɔw to yen nɔ ne taara Tunisie ka taa san damadɔni kɛ Tunisie n seginnen nɔ n nana ka na jouer joliba fɛ o la sisan n nana sɔrɔ kura bɛ yen Fana Jalo bɛ yen nɔ an ye stade sigiw kɛ ɲɔgɔn kan tiɲɛ yɛrɛ la n nana sɔrɔ minnu bɛ yen nɔ u ye ne satisfait basket la kojugu mɔgɔ minnu don jeliba sigi yɛrɛ de diya n bɛ se ka fɔ yɛrɛ anw yɛrɛ tun bɛ décan dɔw kɛ dirigeant tun bɛ wariw dan an ni ɲɔgɔn cɛ an tun bɛ décan dɔw kɛ jeliba la walahi ne ye sari sigi kɛ mais jeliba sigi la ma deli k'a ɲɔgɔn duman kɛ diɲɛ kɔnɔ k'a bɔ tellement que basket nɔgɔyara an ma jeliba la cogo min na
Nye titre sɔrɔ joli b'a la, nye Coupe du Mali sɔrɔ, nye championnat fana sɔrɔ joli b'a la, ka tila ka kɛ vice champion d'Afrique fana ye joli b'a la. Faamuyali sɔrɔlo la Asunjɛ i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔna na o b'a to an bɛ taa o question na directement i nana joliba la san min na i ye chance sɔrɔ ka contrat sɔrɔ yala contrat in Asunjɛ ye nafa sɔrɔ la a contrat tun bɛ jamana jumɛn na ani i ye san joli kɛ contrat la yanni ka segin ka na joliba se kɔnɔna na an ka to joliba kelen kɔnɔna na o ɲininkali ta n'a ye ka tɛmɛ la Asunjɛ contrat ko kɛra cogo di nafa sɔrɔla la wa Asunjɛ? Awɔ n ye nafa sɔrɔ la Gasu, n ye nafa sɔrɔ contrat la, n ye nafa sɔrɔ la. Nafa da ye et puis n taalen yen nɔ n ye club champion ta n'o ye Stade Tunisien ye yen nɔ ka bɔ yen nɔ ka taa Liban ka championnat arabe fana ta ni n ka club ye yen nɔ donc o bɛɛ y'a nafa dɔ ye fɛnw sɔrɔla a kɔnɔna la et puis dɔ farala expérience fana kan ka taa fɛ fana awɔ n bɔr'o de la sisan n sɔrɔla ka na n ye san 2 kɛ Tunisie n bɔra yen nɔ n nana n seginna ka na Joliba la awɔ a kɛra ten tɔ de. Faamuyali sɔrɔla la o b'a jira k'a fɔ ko Asunjɛ san caman kɔfɛ Stade Malien kɔnɔ championnat na ka titre ta ka tila ka taa expérience ɲini jamana kɔ ka segin ka na Joliba la ayiwa Asunjɛ ni jate ka ɲi o ye 99 yanfan ye Joliba parcours kɛra cogo di Asu ye san joli tigi kɛ Joliba la ka se Joliba première fɛ ani ye titre joli sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ hakili b'u la a n'o titre ninnu kɔnɔ i ye min sɔrɔ Joliba fɛ titre jumɛn de diyara Asunjɛ ye ka tɛmɛ titre bɛɛ kan sabula i nanen Joliba la m'a dɔn i ni Sadi ka premier match o kuma bɛ sɔn ka caya dɛ k'a fɔ kuma bɛ sɔn ka caya Asunjɛ da la a don salle kɔnɔna na i tɛ dɔɔnin ɲɛfɔ an ye o la o y'an ka ɲininkali 11 n'a ye ka tɛmɛ la su ni Asunjɛ. Gasu depuis Ala ye ne da ne kɔni ne tɔgɔ la ko tɛ ban ne tɔgɔ la kuma deli ka ban Mali ko in na yan nɔ wallahi bi kɔni n bɛ se ka fɔ alhamdulilayi sinon Joliba la n ye titre sɔrɔ n ye Coupe du Mali ta 98 ni Joliba ye et puis san mun dar'o kan o kɛra championnat ye je crois n ye championnat 3 ɲɔgɔn 2 ta ni Joliba ye awɔ et puis Ala ma ɲinɛ an ka joueur dɔ bɛ yen nɔ a bɔra Laginɛ ka na san mun na o nana o yɛrɛ de san diyara an ye ni san bɛɛ ye wallahi an ye basket ko la Joliba ye sa mais mun yɛrɛ diyara ne ye Joliba ko yɛrɛ de la i b'a depuis Ala ye diɲɛ da o bɛ fɔ de ko n'aw taara kɔfɛ ko aw tɛna se ka fɛn sɔrɔ ka na an taara Dakar an kɛra vice champion ye ka na Coupe d'Afrique la club champion an na don wallahi supporters y'an kunbɛn comme si ni an donna ni coupe de ye Mali kɔnɔ yan nɔ parce que u y'an ka parcours lajɛ wɔlɔfɔw ye namara de k'an na pour que an kana kɛ championnat don a kɛra mankanba de ye u y'an ka point dɔw namara quoi goal average la o la o tɛmɛna o kɔni o diyara an ye dɛ supporters y'an kunbɛn cogo min na ayi ne Mali bɛ ci an t'an ɲɔgɔn supporter ye mun kana kunbɛli kɛ bilen o tɛ kɛ bilen hali balontannaw fɛ a tɛ kɛ yen. Siga tɛ na sabula Mali tɔn ka se Ligue des champions africaine finale kɛnɛ kan o kɛra Joliba ye ni n ka jatew ka ɲi min kɛra Dakarikaw fɛ yen maa caman tɛmɛna Fana Jalo kura caman y'i da don a la k'a fɔ namara kɔni kɛra wɔlɔfɔ yɛrɛ t'a la o ye ayiwa an bɛ segin kɔfɛ dɔɔnin yala Asunjɛ a ye nin tɔgɔ in bɛɛ sɔrɔ Asunjɛ n'i y'a ye belebele janya don à peu près 2 mètres yala Asunjɛ an bɛ se ka dɔn i bɛ basket kɛ wagati min na Asunjɛ yɛrɛ mesure tun ye mètre joli à peu près mètre 2 don ou bien 1 mètre et quelques don n'a y'a sɔrɔ i hakili bɛ mètre hakɛ min la en même temps Asunjɛ tun ye pivot de wa menuisier de tun na sabula ne kɔni b'a dɔn mais a ka mɛn Asunjɛ yɛrɛ da kɔnɔ sabula caman bɛ k'a lamɛn sisan olu t'a dɔn Asunjɛ tun bɛ poste min kɛ ailier de tun don wa pivot de tun don wa ou bien menuisier de tun don Asunjɛ o ɲɛfɔ an ye yanni an ka taa ni ɲininkali tɔ ye o ɲininkali 12 nan ye. Gasu o diyara an ye yɛrɛ ɲuman belebele champion don awɔ ne ka poste tun ye pivot de ye ne tun bɛ pivoya de kɛ à peu près 1m97 comme ça 1m97 awɔ ma 2 mètres sɔrɔ sa mais 1m97 mais Gasu ne tun bɛ se ka jouer poste in bɛɛ la mais ne ɲɛ tɛ poste in na ne tun tɛ se ka jouer yɔrɔ min na ne ɲɛ t'a la parce que an ye base sɔrɔ la an ye ne yɛrɛ o de la ne bɛ tilen k'a fɔ n ko anw ye base min sɔrɔ yɛrɛ la basket la mɔgɔ tɛ n'anw kɔ Mali la mɔgɔ min bɛ se k'a ɲɔgɔn base sɔrɔ parce que anw b'a bɛɛ kɛ ne kɔni ne tun ɲɛ tɛ fɛn na fɛn min bɛ se ka ne bali fɛn na quoi ne ɲɛ t'a la ne tun bɛ se k'a bɛɛ kɛ n bɛ se ka jouer sanfɛ n bɛ se ka jouer kɛrɛ la n bɛ se ka jouer duguma mais n ka point fort yɛrɛ tun ye dugumala de kosɛbɛ dugumala kɔni ayi o tun tɛ ne ni maa ni ɲɔgɔn cɛ ye dɛ o kɔni n fasalen don mais a tun tɛ kɛ n na dɛ.
fasale tunda tunde kila aywa amito o konnana asunjay mɔgɔ b'a fɔ ko asunjay a kɔnɔma don a bɛ basikɛti kɛ asunjay den fitinin tun b'a bolo a bɛ basikɛ yala o asunjay de don wa ou bien asunjay wɛrɛ de don a kɔnɔma a ye basikɛti kɛ wa den fitinin ni asunjay b'a to kɔfɛ ka na basikɛti kɛ i b'a fɔ foyi t'a la yala o kuma in tiɲɛ don wa ou bien tiɲɛ tɛ de asunjay o kuma o ye tiɲɛ ye n kɔnɔma ye basikɛti kɛ ka fo 7 mois n y'a jɔ o la 7 mois la n ye basikɛti jɔ après n jiginnen n ka quarantaine tɛmɛnen tuguni n kɛla ka taa a daminɛ tuguni awa a kɛra ten to asunjɛ kelen kelen de don n kɔnɔma ye basikɛti kɛ n jiginnen n ka quarantaine fana tɛmɛna dɔrɔn n taara a daminɛ tuguni ni n bɛ n to match la sisan nɔ ni tamɔri ninnu ni fɛnw kɛra sisan nɔ n b'a fɔ n ko ka na nin den n bɛ taa ka taa vestiaire jukɔrɔ la ka taa n sin ko ka segin ka na sin di den ma ka sɔrɔ ka don terrain kɔnɔna la awa a kɛra ten to a fitinin bɛ n bolo kɔni n ka petini tɛmɛnin ka asunjay hakili b'a la kɔnɔ girima caman b'a la ko ko ni muso ye k'a tɛ hinɛ a yɛrɛ la ko kɔnɔ bɛ ka girinya ko bɛɛ la k'a bɛ basikɛti kɛ tile 40 dafara hali kalo kelen ma yɛlɛ o kan asunjay basikɛti daminɛ o b'a jira k'a fɔ ko i tun bɛ baara min na a kanu b'i yɔrɔ ayiwa an bɔra ka denko fɔ sisan hakili la salon an tun b'i den kɛ i y'a fɔ den 3 de b'i bolo a bɛɛ ye cɛmannin kɔrɔbalen kɔni an tun b'o ye basikɛtikɛyɔrɔ la mais ɲinan bɛ an m'a ye yala an b'a kalama kɔni ale bɛ basikɛti yala a dɔgɔnin min bɛ basikɛti quoi ani kɔrɔbalen kibaruya bɛ cogo di bi na sabula an famana k'a ye salle kɔnɔ ɲina asunjay awɔ ne denw bɛ basikɛti kɛ tɔ fila mun u bɛ basikɛti kɛ u bɛɛ y'a daminɛ Irani de la u bɛ Irani de la ne ka cɛmanin fila fitinin fila ninnu u fila bɛɛ bɛ Irani la o kɔrɔkɛ ale bɛ Faransi ale ni Segaka petini bɛ centre de formation dɔ la Nancy nin kɔni y'ale 3e année ye yen nɔ nin y'ale san 3 ye yen nɔ Segaka petini b'a a 2e année na u bɛ yen nɔ u bɛ kalan na u bɛ basikɛti fana kɛ en même temps u bɛ Faransi yen nɔ awɔ a bɛ yen nɔ a tɔgɔ de Nancy centre la awɔ u bɛ yen nɔ u fila bɛɛ bɛ yen a y'u dɛmɛ ni dugawu ye dɔrɔn Maliko don ni ala sɔnna an ka dugawu b'a yɔrɔ k'a ka jija a k'a sen da a ba sen da nɔ na sabula ba in ye tɔgɔ caman sɔrɔ basikɛti o kɔnɔna na ayiwa an bɛ to ɲɔgɔn fɛ halisa asunjay i ye sadi kɛ i ye joliba kɛ i ye trophée sɔrɔ nin bɛɛ la équipe nationale parcours kɛra cogo di asunjay ye Mali équipe nationale kɔnɔ jagoyara ɲininkali bɛ kɛ sinon a ma se ɲininkali la an b'a dɔn k'a fɔ i ye équipe nationale kɛ yara ka équipe nationale o waati y'a sɔrɔ cadet ko tɛ yen coupe d'Afrique cadet ko tɛ yen junior ko fana tun tɛ ten kosɛbɛ yala i ye coupe d'Afrique tan ni Mali ye wa i ye sélection joli kɛ équipe nationale fɛ n'a y'a sɔrɔ asunjay hakili b'a la n'a y'a sɔrɔ la i ye coupe d'Afrique fana ta faso Maliba fɛ i da don la i k'o ɲɛfɔ an ɲɛna ani i ye san joli kɛ ka jouer Mali équipe nationale fɛ asunjay o y'an ka ɲininkali 15 su in na ka tɛngu i la. awɔ ne jouera Mali équipe nationale la ne ye 75 sélection de kɛ ni Mali ye 75 sélection ne y'o de kɛ ni Mali ye n ma coupe d'Afrique kɔni sɔrɔ n jouera coupe d'Afrique demi-finale la et puis tournoi CEDEAO tun bɛ kɛ n jouera olu finale fana la ni Mali ye o kɔni n y'o kɔni kɛ Mali ye n mɛɛnna sélection na Mali la kosɛbɛ n mɛɛnna yɛrɛ yɛrɛ de ne bɛ se k'a fɔ ne ka génération na bɛɛ ye a dabila ka sɔrɔ ne tun b'a la dɔɔnin ne ka équipe nationale laban kɛra 2004 Mozambique an nana dɔrɔn ne ye basikɛti dabila o kuma a kɛra yen nɔ de et puis n jouera demi-finale la yen fana awɔ alors n ye caman kɛ Mali ye n ye sélection caman kɛ Mali ye yɛrɛ 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 de mais n ma coupe kɔni ta o ma don an garisigɛ la ka na Mali la mais n kɔni n jouera Mali ye ni couleur in kɔni an y'a ta k'a d'an kɔ la an ka génération. Bravo encore une fois de plus. 75 sélections, c'est pas donné à tout le monde. Une carrière qu'on a ka jouer faso fait, kasi au degré ma. Ayo asunjay ami sega en kofé don. Amina sadmale Real amada mina Real le bon ko la folo. Yega premier pas ko yoromina kana sadmale na kana julba sela kana équipe nationale kono. Mais ni ton sabay Mali tomba sabadu. Asunjay ni sabab beke. Asunjay ka carrière kono. Real fait, Sad fait, Joliba fait. Yala
basketi match jumɛn de bɛ yen vraiment ni Asunja yɛrɛ ka carrière yɛrɛ kɔnɔ vraiment hali n'a sɔrɔ Asunja nisɔndiyalen don kosɛbɛ n'a hakili jiginna nin na dɔrɔn vraiment a b'a ka journée ko bɛɛ tiɲɛ hali n'a sɔrɔla e ka carrière yɛrɛ kɔnɔ ndolanci jumɛn de bɛ yen vraiment n'a kɛra souvenir duman ye Asunja bolo hali ni Asunja neni n'a diminen don n'a hakili jiginn'o ndolanci la dɔrɔn a bɛ nisɔndiya i t'a hakili jigin olu la wa Asunja n'a fɔ o ma ko mauvais souvenir ani bon souvenir Asunja o ye ɲininkali 16 ye ka tɛmɛ su in na. Gasu b'a daminɛ mauvais souvenir la fɔlɔ souvenir min ye ne tɔɔrɔ yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ k'an tɔɔrɔ fo k'a dama tɛmɛ o kɛra k'an to joliba de la à la dernière seconde stade ni joliba de kun don Coupe du Mali finale la an ye a sɔrɔ wolofɔ dɔ b'an fɛ yen nɔ ko lafiya o kun y'an ka entraîneur ye Ala ma hinɛ a la an ye kuma fɔ Tamɔr la a y'an wele o y'a sɔrɔ seconde de kun don lancer franc kun dilen don Sadio Sangare de ma a don Sadio b'a kɔnɔ ne b'a kɔnɔ Kura b'a kɔnɔna la Nabintu b'a kɔnɔna la ani Amsetu je crois sisan nɔ lancer dira Nabintu fɛngɛ ma Sadio ma plutôt ko sa an ko Sadio ma Sadio a ka se ka kelen don o la n'ale ye kelen don sisan nɔ ka kelen jɛ n'a ye kelen jɛ an b'a accompagner ni Laginɛkadenni wa an ye fɛn bɛɛ kɔrɔla an b'a kɛ hali entraînement ni fɛnw na ala Nabitu ye Sadio y'a fili k'a jɛ ne bolo ma se ka ballon sɔrɔ k'a accompagner ka ɲa ne ye ballon ci k'a di Nabitu ma Nabitu y'a fili dɔrɔn match banna stade y'an ci o Coupe du Mali la o mɔnɛ bɛ na bi dɛ o y'a sɔrɔ n dɔgɔmuso bɛ jouer la stade la hali sini ni ye n bira la a bɛ kɛ i n'a fɔ n k'an yɛrɛ faga a ko la quoi a mɔnɛ de bɛ na wallahi o kɔni o kɛra mauvais souvenir dumanba yɛrɛ kɛra ne yɛrɛ mun yɛrɛ diyara ne ye yɛrɛ o kɛra club champion ye vraiment aw bɛ taa aw tɛ kɛ fosi aw bɛ taa kɛ bukuru ye ka na e b'a Mali la o kuma de fɔ mais anw taara anw ye basikɛti kɛ an mana tila an kun mana tila dɔrɔn i b'a sɔrɔ micro jɔlen don bɛɛ kɔrɔ wolofɔ bɛ ka fiɲɛ kan de k'an ɲininka u t'a dɔn ni basikɛti bɔra yɔrɔ min na mais an y'a kalan joli b'a la de a kun b'an jeli la quoi an jeli o kɔni o ye ne ka souvenir dumanba ye yen nɔ kɔni. Vraiment dere seconde na i bɔgɔlen Coupe du Mali la a ma nɔgɔn donc an bɛ se ka fɔ mauvais souvenir ye wa i bɛ ka Ligue des Champions min fana fɔ Mali ta wagatiw la hakili la équipe nationale fara clubw kan bɛɛ bɛ éliminé depuis premier tour la mais Dakarikaw fɛ 99 ni ka jatew kan yani 2005 cɛ an kana ta yan donc Mali tun ma se finale la ni wɔlɔfɔ yɛrɛ ka namara tɛ hakili la Asunja aw ka génération vraiment joliba an bɛ se ka fɔ 82 83 ninnu kɔfɛ a génération ɲɔgɔnna famana kana joliba la ayiwa Asunja an bɛ to ɲɔgɔn bolo halisa Asunja ye nin parcours ba in bɛɛ kɛ basket la a ye trophée caman sɔrɔ yala Asunja yɛrɛ a ye kalan kɛ ka se sanfɛ kalanso la wa sabula sport ni basket bɛ taa ni ɲɔgɔn ye dɔw fana bɛ yen n'u bɛ sport la u bɛ kalan bila yala Asunja ka nin génération nin temps bɛɛ kɔnɔ yala Asunja ye kalan kɛ wa i ye diplôme sɔrɔ wa Asunja o y'an ka ɲininkali 17 n'a ye ka tɛmɛ la. Awɔ Gasu kalan la kɛra ka n kɔni ma se lycée ni fɛngɛ ninnu na mais n nana 9e na quoi n ye 9e kɛ awɔ n ye seko kɛ yen nɔ quoi i y'a faamuya n ye seko kɛ 9e na sinon kalanna ma diplôme ye école ko ninnu diplôme ye n kɔni m'olu sɔrɔ mais mun ye ntolanci ninnu ni fɛnw ɲɔgɔn o diplôme b'an bolo awɔ. Miyali sɔrɔla o la Asunja i ye dɔ kɛ sabula dɔw da ye préparane dɔw yɛrɛ ma ci ka taa lakɔli la n'i sera 9nan i ye caman kɛ ayiwa Asunja an bɛ segin ka na joliba kɔnɔ dɔɔni Asunja i bɛna san min na ni ka jate kan 95 yanfan don e ka dege karamɔgɔ tun ye jɔnni ani dege karamɔgɔ jumɛn e ka carrière kɔnɔna na ne dege karamɔgɔ min ye Asunja ye impressionné ni Asunja yɛrɛ bɛ se k'a fɔ o de y'a kɛ basketkɛla ba yɛrɛ o y'an ka ɲininkali 18 ye ka tɛngu i la i ka dege karamɔgɔ i nana joliba la san min na jɔn de tun bɛ yen ani jɔn de ye degeli k'i kunna dege karamɔgɔya la k'i to joliba se o kɔnɔna na Asunja. San min na ne bɛna joliba la ne nana sɔrɔ tanti Fifi bɛ yen nɔ mais Fifi ma mɛ yen nɔ o san bɛɛ la Fifi bɔra yen nɔ o kɛra ne yɛrɛ ka dugutagaw ye parce que ne bɔra o moment fana la tuguni ka taga Côte d'Ivoire n bɔra o moment kɔnɔna la n seginnen ka na ne nana ka na sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ko Wɛnti a bɛ taa salle kɔnɔna la Wɛnti tun bɛ yen nɔ
vieillan fana kun bɛ yen nɔ sɛgɛn kɔrɔkɛ vieillan o fana kun bɛ o kun bɛ cɛw fɛ yen nɔ mais o kun bɛ to ka na an dege o kun bɛ na an ka terrain na yɔrɔ cɛw ni musow ka terrain bɛɛ b'a dan ma c'est après ça o sɔrɔla ka wɔlɔfɔkɛ in wele ka na an fɛ yen nɔ Lafiya Ture tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Lafiya kun ye entraîneur ba ye mais entraîneur mun ye ne impressionné basket la k'a fɔ ko ne kɛra joueuse yɛrɛ yɛrɛ ye Zito de ye ne kɛ joueuse yɛrɛ yɛrɛ ye bɛɛ ye ne dege basket la dɛ o kɛra o y'an ka degeli karamɔgɔ ye k'an to yɛrɛ la a kɔni ye n dege n ye fɛn bɛɛ sɔrɔ mais ka tɔgɔ ni fɛnw diyan basket la k'a fɔ ko ne kɛra tantɔ o ye Zito ye parce que Zito de tun bɛ se ka kariya ka ne wele k'a ci ɲɛ kan ka fara ɲɛ kan pour que n ka se ka fɛn dɔ kɛ ka ɲa n'i sɔnna bugɔli ma walayi i bɛ kɛ joueuse ye Gawusu n'i sɔnna entraîneur lamɛnni ma i bɛ kɛ joueuse ye o de b'an ka sisan basketkɛlaw jɛ Mali la yan. Siga tɛ na i ka dege karamɔgɔ n'i b'a lamɛn a mana fɛn o fɛn f'i ye e mago bɛ a ka dɔnniya de la walasa i ka kɛ athlète ɲuman ye i ka kɛ balontanna ɲuman ou bien basketkɛla ɲuman an bɛ foli kɛ Emile Fofana Zito ye nin waati in kɔnɔna na Kunasini Asunjɛ n bɛ n den ka o baro ni dɔgɔkun dɔ in kɔnɔna na Zito ko ma awɔ Gawusu n tɛ taa dɛ ko dɔ ko ma ko n ka taa basketkɛyɔrɔ la ko denmisɛnninw bɛ 1 2 3 kɛ Caridas la n ko walayi n ko n tɛ taa dusukasi ka taa faga yen nɔ n ka sa ka sɔrɔ n sa wagati ma se ko mɛ ko denmisɛnnin k'u ye basket kɛ k'a nin ko mɛ ko plɛfu fana na k'a tɛ taa ko a b'a wakili kan donc an bɛ Emile Fofana Zito fo a fana a ye tɔnba ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ Asunjɛ ye ayiwa an b'a sɛnsɛn ka taa ɲɛfɛ sabula bi jɛmukan a b'a fɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ayiwa Asunjɛ i ye nin tan bɛɛ lajɛlen kɛ yala Asunjɛ ye dege karamɔgɔya a y'a kalanw boloda wa Asunjɛ an y'a ye i waati dɔɔni kɛ SAD staff kɔnɔna na mais sisan an ɲɛ b'a la Asunjɛ tɛ Joliba staff la a tɛ SAD staff la dege karamɔgɔya de man di Asunjɛ ye ou bien jumɛn kelen de don i tɛ dɔɔni ɲɛfɔ an ye o la Asunjɛ. Gawusu a man di ne yɛrɛ a man di n ye club ninnu quoi a man di n ye k'a fɔ ko n bɛ taa mɔgɔ dege fɛnkɛ la quoi mais n bɛ se ka consigne kɔni di n teriw ni fɛn minnu b'a la yen nɔ n bɛ ciw ni fɛnw f'olu ɲɛna olu bɛ se ka fɛn dɔw supporter mais ne Asu ne tɛ se k'a supporter Gawusu hali équipe nationale la c'est comme ça ne bɛ équipe nationale la dɛ ne bɛ équipe nationale cadette kunna mais ne fɛn dɔw bɛ yen ne tɛ se k'a supporter ne Asu tɛ ne dusukun tɛ se bien vrai que ne tigɛra n kɛra joueuse ye ka tɛmɛ dɛ n y'a k'aw ɲɔgɔnnaw vécu ka tɛmɛ mais anw ta ni ninnu ta non kelenw tɛ e yɛrɛ bɛ salle kɔnɔ e b'a ye ne ye kuma dabila ne ye yɛlɛ o yɛlɛ i b'a sɔrɔ jisuma de bɛ ne bolo walima fɛn sumalen dɔ bɛ n bolo ni fɛn dɔ kɛra n b'a min ne ko n Ala kana ne faga k'an bɔ n denw kɔrɔ Zito ye mun fɔ a ma nkalon tigɛ dɛ Zito ye tiɲɛ de fɔ n Ala kana an faga ka bɔ n denw kɔrɔ basigɛli in kama ne tɛ se ka mɔgɔ dege ayi o tempérament bɛ n na ne tɛ se a ka ɲi ta. Faamuyali sɔrɔl'o la bɛɛ n'i ka tempérament don ka kɛ basketkɛlaba ye mais généralement ko sportif ba a dege karamɔgɔba o man ca kosɛbɛ ayiwa Asunjɛ i ye nin tanba in bɛɛ kɛ Espérance b'i la Asunjɛ y'aw ka génération 95 fana fɔ 2004 la i ye basket bila Asunjɛ o wagati ani sisan Joliba en tant qu'ancien joueur du Joliba sisan Joliba ka match presque an bɛ se k'a fɔ a 99% a bɛɛ bɛ k'i ɲɛna salle kɔnɔ yen Asunjɛ différence jumɛn b'aw ka génération ani sisan génération cɛ dakura damadɔ la i k'i da don o la k'o ɲɛfɔ an ɲɛna Joliba kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen na. Gawusu différence mun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ de un kan anw ka génération ne Fana Jalo Amishetu Sadio walahi tulonkɔ kuma ka bɔ a la anw kelen ko famille i bɛ famille dɔn wa anw ye famille de ye Joliba la a bɛ daminɛ fɔlɔ an ka n'i y'a mɛn i bɛ taa k'i bɛ k'i wɛrɛ ci a bɛ daminɛ terrain pere de la mais anw bɛ ɲɔgɔn ci terrain na i n'a fɔ an ka ɲɔgɔn faga wɛnzɛn kelen kɔnɔ mais entraînement ma ban an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ taa so mais n'anw ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn bɛn o la sa o ye cili da ye dɛ an ka sisan basket ni sisan anw ta ni ninnu ta différence ba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que taa sisan Jésus t'a dɔn ni moment nin na ni ne ye ballon sɔrɔ n kan ka taa nin fɛ o tɛ yen an b'a dɔn de a kɛ i n'a fɔ dɔn de kun don an bolo quoi hali an ɲɛ tugula an bɛ ballon bila i bɛ taa ta i b'a dun Gawusu an bɛ salle kɔnɔ yen nɔ n'an tɛna sa ne ko ne bɛ kuma dɛ ne tɛ ban kan dɛ mais ne bɛ sɔn ka sa ka entraîneur ninnu to yen ne bɛ n yɛrɛ lafiya parce que ni ne erreur ne sigilen téléphone de bɛ ne bolo ne bɛ ban mɔgɔw wele ka taa fɔ karisa k'a kɛ tan wa
ne y'o bɛɛ bila ne y'o bila ne ko ne kuna sini bɔla la ne ko ne t'o kɛ tuguni bi n taara n sigi téléphone bɛ n bolo ma b'u wele ma fosi ko ne bɛ n yɛrɛ lafiya mais ni match banna n kan ka mun fɔ n b'o fɔ Gasu dusukasi bɛ ne ɲɛna mɔgɔ faga salle kɔnɔna la han i n'a fɔ an k'an da ka sa ne ko ne tɛ sa dɛ n denw bɛ n kɔ ne tɛ sa. An si tɛ sa Asu Njayi ni Ala sɔnna waati bɛɛ n'a a cogoya don wa waati bɛɛ n'a a génération don différence bɛ yen ayiwa Asu Njayi aw minnu ye ancienne joueuse i y'a fɔ aw ka génération aw bɛnnen tun don yala aw yɛrɛ dama Amisatu Mayiga Kura a bɛ ɲɔgɔn kalama wa a bɛ jolibako kuma fɔ wa aw bɛ ka dɛmɛ jumɛn don en tant que ancienne joueuse a ka tɔnkɔrɔ ma aw bɔlen basket la nin waati o kɔnɔna na sabula tuma dɔw la supporters b'a fɔ ko ancienne joueuse u ti entraînement kɛyɔrɔ la an kɔni bɛ se ka seereya an b'a danganiya an bɛ Asu Njayi an bɛ ye vestiaire kɔnɔna na Fana Njayi san 2 laban in kɔnɔ ale nana gɛrɛ équipe la aw minnu ye ancienne joueuse ye yala aw bɛ ka labɛn jumɛn kɛ walasa gɛlɛya minnu bɛ yen sisan denmisɛnninw bɛ se k'aw ka niveau kɔrɔ sɔrɔ tɔn a kanu bɛ se ka don aw la i b'a fɔ a kanu tun bɛ aw la cogo di Asu Njayi welekan jumɛn b'i bolo ani laɲini jumɛn bɛ aw bolo aw ancien joueurs walasa tɔn gɛlɛya min bɛ yen sisan faamuyabaliya min bɛ joueurs yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ terrain kɔnɔ o bɛ se ka ban cogo min na Asu Njayi. Awɔ Gasu an bɛ ɲɔgɔn kalama an minnu bɛ an bɛ ɲɔgɔn kalama minnu bɛ kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn kalama parce que an bɛɛ bɛ tɔn kelen na an n'an ka balontannaw an bɛ ɲɔgɔn kalama kojugu an n'an ka balontannaw baw bɛ ɲɔgɔn kalama kojugu ani minnu sera basket la an bɛ ɲɔgɔn kalama kojugu k'a daminɛ Tata Jɛnɛbu ninnu na Mama Jɛnɛbu Tata Kamisa bɛɛ lajɛlen Tata Fifi ninnu an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama an yɛrɛ ka génération ne bɛ se k'a fɔ ne jota ni génération in bɛɛ fɛ mais an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama an bɛ tɔn na tɔn mun an ma ɲɔgɔn kɔ bila hali sini hali sisan ne ni ne tilala ne bɛ yɛlɛ an ka seti kan an bɛ baro ni fɛnw daminɛ n ma deli k'a ɲɔgɔn duman ye walahi an bɛ seti min b'an bolo la famille du Joliba ma deli k'a ɲɔgɔn ye ladirikan gansan de bɛ yen nɔ walahi an faw bɛ yen an baw bɛ yen nɔ u b'an ma deli k'a ɲɔgɔn an bɛ ɲɔgɔn kalama kojugu tɔn in kɔnɔna la mais labɛn min b'an bolo an kɔni an tɛ se ka fɔ fɔlɔ parce que dɔgɔninw tɛ se ka kɔrɔw avancer ko la ka bila kɔrɔw ɲɛ ko la fɔlɔ an b'an to n'an kɔrɔw ye fɛn dɔw fɔ an ɲɛna n kɔni b'a dɔn labɛn dɔw bɛ sen na minɛ mais n'Ala sɔnna ma aw yɛrɛ a bɛ kɛ kunnafoni ye ka da aw yɛrɛ tulo kan don ta nataw la. Kunu b'a fɛ ka se siɲɛ na an ka avant-dernière question Asu an tun y'a fɔ kuma kɔnɔna na aw minnu ye ancien joueurs yala aw bɛ ɲɔgɔn kalama aw ka génération bɛ ɲɔgɔn kalama aw minnu sera ɲɔgɔn fɛ Jolibase kɔnɔna na hali n'a sɔrɔla yala aw bɛ wuli ka jɔ la wa ka se ka dɛmɛ lase tɔn in ma don n'a nataw la Asu Njayi o y'an ka avant-dernière question ye ka tɛngu la yanni an k'an kɔ kɛ nakɔ kɔnɔni sabula bi ta ye a ma nɔgɔ depuis 16h an bɛɛ lajɛlen b'an sen kan donc fɔ nin waati in na o bɛɛ bɛ Joliba kanu de fɔ Asu Njayi donc o y'an ka avant-dernière question ye ka tɛngu la su in na. Gasu welelikan min bɛ ne bolo vraiment o ye n'i y'a mɛn tolon ka di o ka sɔrɔ bɛn bɛ yɔrɔ la ne ma fɔ ko bɛn tɛ club in na dɛ mais il faut que mɔgɔw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma halisa ka anw to Jeliba la ko mun bɛ yen sisan nɔ an t'o dɔn fɛn minnu don olu tɛ anw intéressé parce que anw yɛrɛ k'an to yen an mago mana jɔ diɲɛ fɛn fɛn na an b'a fɔ dirigeants ɲɛna u bɛ n'a d'an ma n tɛ bi dɔn dɛ n tɛ bi dɔn parce que n tɛ staff la n t'a kalama bɛ cogo min na mais an mago kun mana jɔ fɛn o fɛn na an ka internat kun bɛ kɛ RMA kɔnɔ de n'an mago jɛra fɛn fɛn na u b'a di an ma n tɛ bi dɔn a bɛ se ka kɛ promesse talen tɛ denmisɛnninw ye a bɛ se ka kɛ promesse talen dɔw ye mais o bɛɛ ye détail wɛrɛ ye mais seulement n'i ma ɲa k'a fɔ ko ni couleur mun ka di ye k'a b'i dusukun na n'i y'o culoti don k'o maillot don Gasu ne bɛ sa de n bɛ basket k'o la dɛ parce que i ka avenir dɔ de don n'i y'a mɛn i bɛ taa équipe nationale la i ka club de don donc n'i y'a mɛn i sera équipe nationale la i ye fɛn dɔ de k'i ka club ye o de la i taara équipe nationale la mais n'a tɛ k'o visage yira la mɔgɔw la aw bɛ se ka taa équipe nationale la cogo di il faut que denmisɛnninw k'o bila u kunna n bɛ basket kɛ i ɲɛ b'u la ta a ka d'u bɛɛ ye u ka jouer équipe nationale la mais i bɛ dugumata de pere ɲini fɔlɔ club ka girin ni équipe nationale ye bien vrai que an bɛ drapeau de don ka Mali représenter dɛ mais club de y'a bɛɛ ye fɔlɔ
il b'a dit que le club de ma après, il va jouer fengela. La dit comme on est fait, ne peut pas de temps en temps entraînement qui là, mais tout la dit, mais pas toujours parce que ne peut pas équipe nationale fanaka entraînement qui là. Mais t'as y no dongo de c'est ça, mais t'as y playoff indi attente ka takala. Ne kon mais ne be fem ni ka funyana. U ka mogo lamɛ n'i ye mogo lamɛ i bɛ expérience sɔrɔ wa i bɛ kɛ grande joueuse ba ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ala sɔnna an bɛ dugawu k'o la halisa bɛɛ ni kelenya i y'o min fɔ ala k'o sinsin an ka joliba duba kɔnɔna na ala ka tɔn in ala ka a yiriwa Asunjɛ ayiwa n tun ko dernière question kuma kuncɛ kuma na Asunjɛ bɛ ka playoff lajɛ yala chance bɛ joliba bolo ɲina an ka se ka kɛ ŋana ye wa politique tun ye fila ni kana wolon kɛ bi alhamdulilayi denmisɛnninw sera ka mun bɔ an na dɔɔni hali n'a sɔrɔla deuxième journée a gɛlɛyara sabula an yɛrɛ famana ka ɲɛji bɔ ni deuxième journée in ta tɛ denmisɛnninw ka basket kɛcogo an filila joliba ma yala Asunjɛ en tant qu'expert i ye basket kɛ i bɛ caman dɔn na yala chance bɛ joliba bolo sini ni sinikɛnɛ ka se ka baara kɛ basket in na wa n'o ye playoff kɔnɔna ye. Gasu i bɛna ko jan su in na dɛ mais ko mɔgɔ ka club de cœur don Gasu i kɔni ye basket min kɛ bi an bɛɛ tun bɛ salle kɔnɔ basket propre dan sans commentaire quoi i kɔni ye basket min kɛ bi n'u sera ka sigi a kan sini alhamdulilayi mais Gasu denmisɛnnin ko don dɛ basket fana don mais a ka di bɛɛ ye a ka di an bɛɛ ye ala k'a don an garisigɛ la o de ka di an bɛɛ ye mais o ye mun kɛ bi n'u kɔni seginn'o kan o b'an na satisfait kɔni o la ne bɛ jisuma min ban ne b'a dabila n kɛrɛfɛ o la sini awɔ. Sɔnna i tɛ jisuma caman min an bɛ ɲɛ degun bɔ i terimuso la Asa Sumare nin waati in na n'ale y'an baara ɲɔgɔn ye waati min na a tun gɛlɛyara match daminɛ wagati mais jigisigi bɛ yen ni ala sɔnna ala vraiment yanni an ka kuma laban ni ɲɔgɔn ma an bɛ foli belebeleba an b'o k'i ye Asunjɛ nin b'a jira n na siga t'an na an b'a jigiya k'a fɔ tɔn in a kanu b'i yɔrɔ sabula n y'a fɔ depuis nɛgɛ kanɲɛ 16 an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan salle kɔnɔna na ka bɔ salle kɔnɔ ka ni sigi ka ɲininkali jaabi madala ni dumunikɛ yɛrɛ t'an sɔrɔla la o bɛ tɔn kanu ko fɔ ayiwa fans club Sewaswar mɔgɔw ko yala ko ni wele bilala Asunjɛ ma siɲɛ wɛrɛ ɲininkali la ko Asunjɛ bi sɔrɔ wa an kɔni b'a jigiya yanni i k'o jaabi k'a fɔ i bi sɔrɔ sabula i y'a prévu jira k'a fɔ ko tɔn in k'a kanu b'i yɔrɔ wa fans club Sewaswar groupe WhatsApp don min kɛrɛnkɛrɛnnen don n'i y'a sigi maa 100 maa 99 tilancɛ tɛ mɔgɔ la an bɛ se k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen ye joliba supporter a kanuba walima joliba kunnafonidila o dama de bɛ groupe in sanfɛ wa groupe in ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ aw minnu bɛ yen i b'a fɔ bi caman bɔra a kalama Asu ka parcours kɛra cogo di sabula caman tun bɛ hésiter Sadisi don a bɛ tan bɛɛ y'a dɔn bi Asu ka club de cœur joliba don wa fa ye Jolibisi n y'a fɔ Jolibisi n'i y'a faga cogo a tɛ kɛ foyi ye Jolibisi kɔ yala ko Asunjɛ a bɛ layidu di k'a fɔ siɲɛ wɛrɛ n'a welela kɛnɛ in kan a bɛ na wa o tɛmɛnen kɔfɛ folikan ani ladilikan minnu b'i bolo halisa ka ɲɛsin groupe in ani tɔn yɛrɛ ma Asunjɛ yanni an ka bɛn da ɲɔgɔn ye an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma an jɛlen don tɔn min na n'o ye Joliba Athletic Club de Bamako ye rouge et vert ala ka tɔn in ala k'a taa ɲɛ halisa Asunjɛ. Amina yarabi Gasu ala k'an to ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ bɛ fans club Sewaswar mɔgɔ n b'aw bɛɛ lajɛlen fo parce que ne yɛrɛ famana ni ɲɔgɔn ma n famana ni ɲɔgɔn interview ma tiɲɛ yɛrɛ la n ye dɔw kɛ sa mais n famana ni ma Gasu yɛrɛ foli badabada b'i yɛrɛ ye fɔlɔ wa n bɛ jeliba supporter bɛɛ lajɛlen n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n b'a daminɛ tɔnɔ Sajan o ye n fa yɛrɛ ye fɔlɔ n b'o pere fo bɛɛ ɲɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo jeliba kɔnɔna la n'ala sɔnna ma n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ joueuses ye n ka foli bɛ n teriw ye n ka foli bɛ n baw ye jeliba kɔnɔna la n ka foli bɛ la famille du joliba an ka groupe min bɛ yen nɔ ala k'a ko taa ɲɛ ala k'an to ɲɔgɔn bolo halisa ala k'an tulo don kibaruya dumanw na an n'an ka balontannaw an bɛ ɲɔgɔn kalan ma basi fosi t'an na alihamudulilayi walayi an ka di wa an bɛ kɔrɔlenw dɔrɔn de fɔ an ka fɛnw kan yanni émission yɛrɛ ka daminɛ maga lebiri ko ne ma ko k'a fɔ n ɲɛna ko k'a fɔ ne ɲɛna ko kɛlɛ tɛ dɛ ko kuma ɲɛfɔ de don parce que ko ne ka fɛn bɛɛ ye kɛlɛ ko a minɛ k'a kara kɔnɔ ko yala k'o ye jumɛn ye n ka supporter de tun ye ale ni Daru ye n'an donna internat na équipe nationale la o ni ne de tun ka di kojugu ka tɛmɛ bɛɛ kan walayi n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen jeliba tɔn bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ani ne yɛrɛ cɛ kɛrɛnkɛrɛn n'o ye Samu ye Samu n ka foli b'i ye bi
nga foli be de ba supporter bra wa ampe ka je ka do wudu ala ka sini tan ala ka no ko yani merci Gassou merci beaucoup vraiment nala sona ma na mo ko jora na kuma aben soro suna sengani do me dependre na amadu muninge folo ma kan tan na amadu muninge joie do be no awo merci beaucoup ala ka anto nyoko ni me nteru be fu me entraîneur yere fu be fana jolo fu ye entraîneur di ngundo fo nyoko fana jolo de ba fu ko jugu wallahi allez une croix allez la bien Toulouse vive Joliba ni jara ko sube me anti bla ni ngal laban ko yala ki ku ka choroba julbisi ko yala ko am se ka atogo don wala chama mega ni ngal ko la krefe woni ni ngal laban ka sigi tuguni ka fulu kuro kuraye ala ka ambela jele ka ni fe ke sorofe ala ka sigi andeun chela ala ka utono shishi ala ko jirana amafo injay awo Gassou te problème ne fa ko to ko Dudu Njay awo Dudu Njay to buka chama be ko lomba to no lais no ni finga no lutero de hunu awo ne fa to ko Dudu Njay awo je ka jeli ba ko on te so ko sura la jinu na kola an gona sara ka sura cheville mais ama sura jinu na kola quoi parce an sara on sara ka club fulani ko no okay oludumbo okay awo ato ko Dudu Njay il y avait une photo là mais adjatem ne ba mo ko te seka do mais akain tanto Gassou merci beaucoup vraiment merci beaucoup Assou Ndiaye alaka ambela jele sako dama mi do ke vraiment ka foli belebele ki iraga fe anga dumuni ko nyini c'est ça ka soroga anda alaka shini alaka victoire d'angressa donc fans club sport nepi Assou Ndiaye basket ke la korodo julba asi konnana donc aletu yanga invité ame befu ka belu la selu kera Gassou Samsisila maninga ka choroba le fe alaka dugun manje alaka ambekeli